बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की किताब दोस्त सीरीज़ में एक और किताब, आपका बच्चा कामयाब हो सकता है, मुसन्निफ़ सैयद कासिम अली शाह साहब। तो प्यारे दोस्तों, जो आज का एक खूबसूरत सा टॉपिक है, वो हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो। तो कामयाब होगा कैसे, वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो चंद एक जो आप लोग के जहन में डाउट्स हैं वो इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, कामयाब बच्चा कामयाब इंसान। सबसे पहले कुरान मजीद की सूरह रूम आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और उसकी कुदरत की एक निशानी ये है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम देखते ही देखते इंसान होकर ज़मीन में जा बजा फैल रहे हो। नाज़रीन व सामीन, आम तौर पर वालिदैन ये कह दिया करते हैं कि अभी तो बच्चा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। याद रखिए, कामयाब बच्चा ही कामयाब इंसान बन सकता है। जिस बच्चे को हम बच्चा समझते हैं, हकीकतन वो मुकम्मल इंसान होता है, बिल्कुल ऐसा ही मुकम्मल इंसान जैसे आप और मैं, बस उसका कद काठ और ज़रूरियात कुछ मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन वो इसी तरह सोचता है और समझता है जैसे एक आम बालिग इंसान सोचता और समझता है। बल्कि अगर गहराई में जाएं तो पैदाइश से 7 बरस की उम्र में सोचने समझने और सीखने का अमल बलूगत से ज़्यादा और तेज़ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी समाजी और माशरती ज़रूरियात मुख्तलिफ होने के बाइस वो बड़ों की तरह उस तरह का इज़हार नहीं कर पाते। तहकीक से ये बात पहले ही साबित हो चुकी कि बचपन का सीखा हुआ आदमी तमाम उम्र नहीं भूलता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल बचपन के वाक़यात है। आप 60-70 बरस की उम्र वालों से उनके माजी के वाक़यात पूछ लीजिए तो उन्हें अक्सर नौजवानी और जवानी के वाक़यात याद नहीं होंगे, मगर बचपन के वाक़यात उन्हें याद होंगे। ये इस बात का सबूत है कि बचपन में बच्चों का हाफ़ज़ा बहुत कवी होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को ये समझ कर के वो अभी बच्चे हैं कभी बेपरवाही का मुजाहरा ना करें, बल्कि उन्हें बड़े होकर जो बनाना चाहते हैं उन्हें अभी से वैसा ही देखना और उनसे बर्ताव करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बाशऊर और हसास वालिदैन हैं तो आपके लिए क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी का मोहताज ना हो, वो खुद एतमाद हो, ज़िंदगी में किसी पर बोझ ना बने, ज़िंदगी के चैलेंजेस को कबूल करते हुए उन्हें हल करने की जुर्रत कर सकता हो, वो दूसरों से घुल मिल सकता हो, न सिर्फ स्कूल की बुनियादी तालीमी सरगर्मियों में बल्कि रोज़मर्रा सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने के काबिल हो, वो आपके लिए सरमाया इफ्तिखार बन सके, आपका फर्मा बरदार हो, लोग उससे मिले तो उससे खुश हों, उसके पास दौलत, शोहरत, ताकत और आज़ादी हत्ता के सब कुछ हो। यकीनन ये वो ख्वाहिशात हैं जो तमाम वालिदैन रखते हैं। वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा अपने साथ उनका नाम भी रोशन करे, लेकिन क्या सब वालिदैन की तमन्ना पूरी होती है? अमूमन आदमी 60 से 70 साल की उम्र के दरमियान इस दुनिया से गुजर जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनका नाम उनकी मौत के बाद भी हज़ारों बरस तक याद रखा जाता है। सवाल ये है कि आम लोगों और उन लोगों के दरमियान क्या फ़र्क होता है? क्या असबाब हैं जिनकी वजह से दुनिया उन्हें याद रखती है? क्यों लोग उनकी तारीफ़ करते हैं? ये लोग ऐसा क्या कर गए कि दुनिया के मौसर तरीन लोगों में शामिल हो गए? ये मौसर और मारूफ लोग भी कभी ना कभी बच्चे थे, बिल्कुल आम बच्चों की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी थी। लेकिन गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ ख़ास अवामिल उन अफराद के बचपन में ऐसे हैं जो उनके मुस्तकबिल को दीगर अफराद के मुस्तकबिल से मुख्तलिफ करते हैं। सवाल ये है कि बाज़ बच्चे बड़े होकर हीरो क्यों बन जाते हैं और कुछ ज़ीरो क्यों रह जाते हैं? हमारे पास उमूमन दूसरों की कामयाबी और अपनी नाकामी की एक ही वजह होती है, मुक़द्दर। लेकिन जब आप सिर्फ़ एक वजह को हतमी मान लेते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप कभी कभी हकीकत शनास नहीं हो पाते।
یہ ممکن بھی کیسے ہو کہ سیب اور کیلے پر لیکچر سن کر یا اس موضوع پر کتاب پڑھ کر آپ سیب اور کیلے کے ذائقے سے آشنا ہو جائیں۔ سیب اور کیلے پر 6 گھنٹے کا لیکچر سننے، 5 گھنٹے بحث کرنے اور 400 صفحوں کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیب اور کیلے کا ذائقہ چکھ لیں۔ آپ کو حقیقت کا علم خود ہو جائے گا۔ ہر چیز کی وجہ قسمت نہیں ہوتی، کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بھی رکھے ہوتے ہیں۔ قسمت یا مقدر پر الزام لگا کر ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ تو صرف حقیقت عمل کا ہی آتا ہے۔ آپ کا یہ طریقہ آپ کو اطمینان سے ایک جگہ بٹھا تو سکتا ہے، لیکن آپ کے نتائج کو بدل نہیں سکتا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور شخصیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنے بڑے خواب دیکھیں اور نیک خواہشات دل میں رکھیں، آپ ان خوابوں کی تعبیر اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے لیے عملی اور حقیقت پر مبنی تدابیر نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، دولت مندی نتیجہ ہے، غربت نتیجہ ہے، صحت نتیجہ ہے، بیماری نتیجہ ہے، نیک نامی نتیجہ ہے، بدنامی نتیجہ ہے، کامیابی نتیجہ ہے، ناکامی نتیجہ ہے، اور اختیار اور بے اختیار بھی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق ایک منظم نظام کے تحت کی ہے، جس میں مختلف قوانین کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قانون لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ ہر نتیجے کا ایک سبب ہوتا ہے، نتیجہ خواہ دولت کی شکل میں ہو یا غربت کی صورت میں، کامیابی کی شکل میں ہو یا ناکامی کی صورت میں۔ غور کریں تو آپ کو ہر ایک کے پس منظر میں کوئی سبب، کوئی وجہ ملے گی۔ اسی طرح آپ کے بچے کا جو بھی مزاج اور مستقبل ہے، اس کا سبب اس کی بچپن کی تربیت ہے۔ اکثر والدین کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا۔ جانتے ہیں کہ اس کی صرف اس ایک لائن کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، اس کا اثر بچے پر کیا ہوتا ہے؟ آئیے میرے ساتھ۔ بچے نے کوئی غلط کام کر دیا تو ماں یا باپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں ایسا کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ بچے کے عمل کے جتنے زیادہ ذمہ دار والدین ہیں اور کوئی نہیں۔ ایک اور غلط فہمی اس حوالے سے والدین کی یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو غلط کام کرنے کو کہیں گے تبھی وہ غلط کام کرے گا۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ والدین اپنے بچوں کو شعوری طور پر کبھی غلط کام کرنے کا نہیں کہتے، تو پھر بچہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے پھول اور پودے اگانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن کیا جھاڑ اگانے کے لیے کسی محنت اور آبیاری کی ضرورت کبھی پڑی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہ اصول اور اسباب معلوم ہو جائیں جن کی وجہ سے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے؟